तो सांग मैंने आउ बेसी चोरी मत ये लगुनि खत्म फाइनाली आम मु पहुंची गली देवगिरी टॉप हिल। तो देखु यहीपरि अच्छे सांग मैंने दर्शक मैंने आसती ये पाखापाखि आसती आउ भगवान को दर्शन करके जाती सांग मैंने देख सांग मैंने बर्तमान देख 3 जन सांग होगी जाऊँ आग को अच्छी आम +2 कॉलेज निकल लौड़े पहली जोटा कि आम भी सही कॉलेज पढ़ी पास आउट होकर आम +3 कर मरना है क्या भोसड़ी के मरना तेरे को डर नहीं लगता। तो सांग मैंने आम बर्तमान से कॉलेज पाख को पहुंची सारू आपको देखे से कॉलेज देखा तो सांग मैंने देखा +2 कॉलेज भल सी सांग मैंने वर्षा आसवा बहुत सुंदर देखा। अरे कहना क्या चाहते हो? चलो तो सांग मैंने आम देखिपे यहाँ आम जाऊँ बर्तमान पोखरी अच्छी पथर आम हेड पाखक पड़े आसचे देखे आपण मान को। तो चलतु ये आम बाइकटा रखिलु रखिक आम जीवु देखिपे अच्छी। तो चलतु देखा मैंने बर्तमान पहुंची सारी से मंदिर पाखक ये आम सांग अच्छा आम साइड आम सांग मान सहित ये जन अच्छा यार भी अच्छा लाज हमें कहीं गजब बेइज्जती आम जा मंदिर उपरको जा भगवान को दर्शन कर आसवा ठंडा भी लगुच पुणी सांग ये चल देखा देखिपे मो सांग पिला जाऊँगी आ किसी बात अच्छी देखिपे तो व्यूज अच्छी आए भगवान भी अच्छा देखिपे। तो सांग मैंने फाइनाली आम स्टेप चलुचु देवगिरी स्टेप मिनिमम पाखापाखि कहती 500टा स्टेप अच्छी बोल के तो आम के गणिनु अनुमान लोक कहती आउ कथार अच्छी सांग मैंने जो मैंने ये स्टेप गणती तो पाखापाखि भूली जाती पुणी कंट्रोल कथा कहती अनेक लोक पार्टी में शुणी यही कथाटा। तो बर्तमान आम पहुँचीनु बहुत अच्छी सांग मैंने देखिपे आम कि बाट आस सारूनी तथापि आउ सांग पे देखिपे जाऊँ। तो चलते देखा आग को केते कौन लगुच। तो सांग मैंने देखिपे यही भाव आम केसिंगपुर सिटी सब देखा जोटा मुझे देखेबी। तो भाईटा किसी फिल भी पड़ना बर्तमान मो सहित ही अच्छा। तो चलो देखा आग को। तो सांग मैंने मत आ शक्ति लगुनि आग को जावाई देखिपे अच्छी मो सांग चल लगी बर्तमान आम अधा पड़े आसचे देखिपे गुड बाय गया आम पछे आउ दीटा भाई आस तो चलतु वीडियो तो भल लगे लाइक कर सब्सक्राइब कर दिया सांग मैंने। तो चलते देखा आग को। तो सांग मैंने आम सांग मैंने थकी जाले सांग ए कुकुर केमती पलाइला रेडी हाँ भाई देखु मनीष मनीष जाए जाए थकी जाऊँगी किंतु बर्तमान कुकुरटा पलि आसते दूर को देखते सांग मैंने देखु देखते सांग मैंने एत बाट को कुकुर पलि आसचे। तो चलतु हेलो। तो सांग मैंने बर्तमान आम जाऊँ देखिपे तो सांग मैंने आउ बेसी चोरी मत ये लगुनि खत्म। तो
ଏଠି ସାଙ୍ଗ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ସରିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଭାଇ କରେଣ୍ଟ ବି ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଭଲ ଭ୍ୟୁ, ପବନ ବହି। ଭାଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖେଇବି ନା, ଦେଖେଇବି କିରେ ଦେଖେଇବି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ତ ଟିକେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁଟାକି କଲ୍ୟାଣ ସିଂ ଫେମସ୍ କଲ୍ୟାଣ ସିଂ ଟେମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁଟା ଫେମସ୍ କୁହନ୍ତି। କେତେ ଭାଇ ପୁରା बिंदास। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ଏଥିରେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଟାଉନ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କେସିଂପୁର ସିଟି କେମିତି ଦେଖାଯିବ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଅଛି, ଏଠି ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଯିବା, ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ କିପରି ଲାଗିବ ବୋଲିକି ମୋବାଇଲ ଭିତରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଦେବଗିରି ଟେମ୍ପଲକୁ, ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଦେବଗିରି ଟେମ୍ପଲକୁ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଏଗେନ୍ 1 year ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍। तुमसे ना हो पाएगा। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହିପରି ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଭଲ ଭଲ ଘାସ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଗୋଟେ କହିବ ଲାଗୁଛି ଆମ ସାଙ୍ଗଟା। କ'ଣ କହିବୁ? କଣ କହିବି, ପାହାଡ ଚଢିଲା ହାଲିଆ ଲାଗିଯାଉଛି। ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ଥକି ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଚଳି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦର୍ଶକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକି ପୂଜା କରନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ନାମ ଜାଣିନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ନାମ ବି ଅଛି ଏ କୁଣ୍ଡ ନାମ ଯାକ। 3ଟା ସିରିଏଲ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଇଟା ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ପାତାଳ ଫାଟିକି ପାଣି ଅଛି ବୋଲିକି। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସୋଲାର ଲାଇଟ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଗଛ ମଧ୍ୟ ବରଗଛ ପରି ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମାଛ ନୁହଁ, ଏଇଟା ମାଛ କି? ଓ ଏଇଟା ମାଛ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ମାଛଟା ଗୋଟେ ମରିଯାଇଛି ବେଶୀ ପାଣି ଯୋଗୁଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଯାଉଛି। ତ ଇଏ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେଇଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଟାଉନ୍ ଲାଗିବ ସେଇଟା। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, ଯେଉଁଟା କଇଁ ଫୁଲ କୁହନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଫୁଲ ତ ହେଇନି, ତା'ର କିଛି କଳ ଅଛି ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏଇଠି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଠି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଫୁଲ ଫୁଟେ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କେତେ ଗଭୀର ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ମନ୍ଦିର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କି ସେଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଯେଉଁଟା ସେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଗାତ ପରି ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଇଟା ହିଁ ମନ୍ଦିର।
जोटा कहते देख ये पाखापाखि जोटा सब मंदिर सांग मैंने मुझे देखी मंदिर को जाइनी मु सरी सांग जाए किंतु बर्तमान आई पार्नी कहीं घेर थी बहुत लगुच तो मुझे जूम करके देखी दूसरी सांग मैंने देखिपे आपको मंदिर कहती यहाँ घेट तो देखूँ यहीपरि अच्छी सांग मैंने दर्शक मैंने आसती ये पाखापाखि आसती भगवान को दर्शन करके जाती सांग मैंने देखूँ ये सबू कौ मसरे मांकड़ मैंने देखा जाती सांग मैंने बर्तमान नहांती मैंने तो बहुत एलोन जगह यहाँ तो मुझे आपको देखी तो सांग मैंने मुझे सबकि देखली केसिंगपुर मंदिर एवं तार स्टेप विभिन्न प्रकार केमती आसती आसले क्यों लगे ताहा सबकि आपको सबकि कहली तो सांग मैंने आउ बेसी किसी कहबिनी तो सांग मैंने भी जीवा कहते कहीं आसिक बहुत समय हो सारा मुझे बहुत देखे भी सारे विभिन्न कथा जान पाइले आ केसिंगपुर जो मैंने देखी ना टेम्पल ताहा मुझे देखली तो सांग मैंने देखु देवगिरी पहाड़ जो सीन केम देखा जाऊ देखु यहाँ केसिंगपुर टाउन जोटा गछ जंगल भरपूर्ण होकर रही तो सांग मैंने देखिपे ये सबू तो चलतु आउ बेसी किसी कहबिनी सांग मैंने रोची धन्यवाद वीडियो जब भल लगे लाइक कर कमेंट कर सब्सक्राइब कर भाईटा बहुत कष्ट करके वीडियो नहीं आसूची तो सांग मैंने यहीपरि वीडियो आप पाखक मुझे निश्चय नहीं आसबि तो रोची सांग मैंने धन्यवाद जय हिंद।